मेरी मुराद है आखुंद अली असगर दिनचंद साहब से जो हमारे क्लास को भरते हुए शायरी खुद अशार लिखते हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ डाइस पर आकर अपने अशार पढ़े। उनके इस्तेमाल के लिए सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. çok قدر محفل الكركون من شخصيات في صدر مجلس إمام الجماعة والجماعات وديگر علماء الإسلام سادات الكرام ديگر معاملين من شخص خلق نعمل سيئتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خدوني ينتقل الدريس موجود بابا وغامير المعاملين عليه الصلاة والسلام تولد مناسبت تاسعیت الله مبارک زرجو بندای ناچیز شاعر چی بندوم شاعر چی نمین اما شتم شکایتی انتی خدمت بس کیون سجو جفل جو بسم الله الرحمن الرحیم قبط مولا امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام گمه فاقو خدای نمو سکس بی خجا أحمد مرسل خداس من في المنام عليه الصوم أهدنا خندق خيبر نتفق الجيش السلام رسول الله تصدم لسبيته عليه الصوم بلانا بنشتر جمعت ساسوسي خدر نار مجلس بني آدم لرقمون من في خدای چسل خطر صوفی دوست خدای دشمن است که چکی سولر بسناري أيما أطلعتك أوسوي النجاف لا نبي العلم الشهر علم استغار الشهر المستغار عليه الصوم
रिंचन यरला तू कुचियत قبرتي وخيلا تم خسنا رستما ميد البحار असगर रंजन साहब बेहतरीन खुद शायर भी है और खुद शेर पढ़ते भी है और खुद लिखते भी है।